মাননীয় স্পিকার স্যার, আমার স্যার কোয়েশ্চন নং 81। মাননীয় স্পিকার স্যার, বরমগ্রাম রঞ্জিত দেবমানের সমুহ টিটিএডিসি গঠনের পর এ পর্যন্ত এডিসির বাহিরে কতগুলো গ্রামকে এডিসি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং কতগুলো গ্রামকে বাদ দেওয়া হয়েছে? স্যার, উত্তর এলাকায় মতে রাজ্য সরকার উপজাতি কল্যাণ দপ্তর 1985 এবং 95 সালে একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সেহা নং 17/35 ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এডিসি 94 পার্ট 1 802/2001 ডেটেড 22/7/1995 অনুলিপি সংযোগ কতে সংযুক্ত আছে অনুসারে এডিসি গঠনের পর এ পর্যন্ত এডিসির বাহিরে নিম্নলিখিত 570টি ভিলেজ পাড়াকে এডিসি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং 133টি ভিলেজ পাড়াকে এডিসি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তা নিম্নে দেওয়া হয়েছে। স্যার, মহকুমার নামগায় যেটা অন্তর্ভুক্ত ভিলেজ পাড়া ধর্মনগর 12টি, কৈলাসহর 48টি, কমলপুর 64টি, অমরপুর 27টি, বিলুনিয়া 56টি, সাবরুম 30টি, উদয়পুর 38টি, খোয়াই 117টি, সদর 132টি, সোনামুড়া 46টি, মুটঙ্গেশ্বর 570টি। 23 নম্বর তঙ্গ যে সমস্ত জনজাতি উপজাতি গ্রাম এখনও এডিসির বাহিরে রয়েছে, আগামীতে সে সমস্ত গ্রামগুলিকে এডিসিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকারের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা? উত্তরঙ্গাই মতি স্যার, যে সমস্ত জনজাতি উপজাতি গ্রাম এখনও এডিসির বাহিরে রয়েছে সেই ব্যাপারে এডিসির কৃতপক্ষ জানিয়েছে যে এডিসির কৃতপক্ষ নীতিগতভাবে এডিসির সঙ্গে সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে রাজ্যপাল কৃতক নিয়োজিত কমিশনের মাধ্যমে এডিসির এলাকাতে বিভিন্ন এডিসির বহির্ভূত এলাকায় সংযোগ এবং বিভাজন করা হয়ে থাকে। 3 নম্বর প্রশ্ন স্যার মতো, যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে নাগাদ অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে আশা করা যায়? উত্তর খাই মতো স্যার, এ ব্যাপারটি এডিসি কৃতপক্ষের বিচার দিন। 4 নম্বর প্রশ্ন খায়, যদি না থাকে তার কারণ কি? উত্তর প্রযোজ্য নহে। স্যার, আমার সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চন, উনি যেটা বলেছেন এটা সবই ঠিক আছে, এর জন্য ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আং বনো সানা লামিখা মৌসি স্যার ব বাংলাকে সানানি অথ্র মথ্র অংখা কক বরক বাই সাকাইন চিনি মন্ত্রী মহোদয় কিসা কাহাকে বুঝিबानो आं माननीय ग्रम गोनां मन्त्रिनो सोंनानै मुसुंगो ताबो गोबांमा पारा तंखौ जेटा एडिसि कामी बा एडिसि जे अंको बाय गाना आमथि पारा गोबांमा तंगो आं चिनि मन्त्रि ग्रम गोनां मन्त्रिनि बोख्रानि पारानि गानानि कखनो सानो आबंखा लक्ष्मी नारायणपुर बिसिओ जे पारा अब एडिसि गानाबो किन्तु बरखाय यांगो जेनारेल क्लाइ तंखा एकाय आरो आं जखन थांगो बरक सावसार जों दीर्घ दिन मनि बागै लरायखायखा अनेक दरखास्त खायखा ब्लक रिखा एसडिएम अफिसार रिखा एडिसि ओ बरिखा किन्तु जों अमनो चिन एडिसि न जे पारानो जों मनो एडिसि अन्तर्भुक्त खायमें तंखा अमति हाय न कायसा बर्तली पारा जेटा चिनि एलुपि साइडनि बे एक समय आरो नकमनि हेंगाखाय अ पाराबो ताबो एडिसि ओ अंकोया अन्तर्भुक्त या किन्तु अब जत्तन तिप्रासा पारा बायके नांजा बर्तली अब रामचंद्र गात नखनि वो हेगाखाय अमो बो ताबो अ पारा रकमचा अमतिया हायखाय गोबांबा पारा जेमन साधु पारा न लेफ्टनि आमल बातुङै थांखा किन्तु अ साधु पारा तिप्रासा कामी पारा अब ताबो आरोनि बररं नायो अब ताइसे एडिसि अन्तर्भुक्त तंथुन आरो मेजरिटी बो तिप्रासा रं न एके अमतिया हायखाय साबरमनि कलासरनि किसु पारा काथालसुरि रक्तंग जेटा अब एडिसिनि
गोबां माने बरफनि चिनि तिप्रासानि पारा दङ अबरबो अन्तर्भुक्त नायो थिग सेमिनो आम्बासावबो गोबां तिप्रासा गामि दङ बेखाय आरो चिनि बर' रंनि जे गामि एडिसिनि फादर दङ बरबो एडिसि बायरो दंगना नंगौ बेखाय अ सामुं रंनो दाति दाति जुदि खलाइमान खांजाखाय बेलायखाना हामनाय तामनि हिनबा एडिसि एलाकाव जतन तिप्रासा माने एडिसि एलाका दंनानै मुसुंगो हंजाखाय आबुनि बागै आनि कायसा कयमुं दंनाय माननीय बरम गोनां मन्त्रिनि थानि जे अमनो दाक्ति दाक्तिखाय बाहायखाय अ जे पारा रंनो सिनिवै सनक्त खलायै बाहायखाय एडिसि अन्तर्भुक्त खालायमान आबुन बागै यापिरमना बागै आनि कयमुं दंनाय हामबाय एडिसि कर्तृपक्ष शाखा नै सामानि हंगे एडिसि कर्तृपक्ष सामाबाय सिमी दंब्ला राज्य सरकार साना नांनाय खालायनाय होननाय हंगे आबनो निनि मानो बरम गोनां मन्त्रि जे सामानि अ जायगायाव एडिसि कर्तृपक्षनि कक्ष साजाक्सियो राज्य सरकारनि नाहारमुं एडिसि कर्तृपक्ष सावै दंखा जों गसियो दाबो राज्य सरकार साना नांनाय जों खालायनाय अबसे दाबो उनाव खालायनाय दे खालाया माने राज्य सरकार तामो नाहारमुं दं तामो मानसुमुं दं अबसे किसा साजादे बरम गोनां स्पिकार सार जोंनि बरम गोनां एमएलए खरंनै जे सोङो दायो जोंनि सरकार फायमानि परे 35 बছর চিনি বড় রং বঞ্চিত খাইকা जों जतन साइमनो चिनी बर विशेष खाई चिनी बुकुं बार रक तिप्रासा रक जों ताबुबो सावो जे सिगार खाया जे चिनी बर रक ताबुबो जों याकुं सागा याकुं बासै मानो होनै सार चिनी बर रक ताबुबो चिनी पारा ताबुबो चिनी पारावा ताबुबो तै 100% सगैयाको लामा सगैयाको सीपीएम नामौला चिनी बर रक अनेक बঞ্চিত खाइजाक सार जे नटिफिकेशन खाइजाक मानि म एडिसिनि होइते जरा चिनी पारानो पार्टी मानि म सीपीएम ने मामलन पार्टी जागो सार जों नायो चिनी मानिक सारनि नेतृत्वयाव चिनी बर रंनि जे पारात जों बाद थांखा जों आम जगै नायनाय जों आगामी दिनाव ओ पारा रंनो जों मानिक सारनि नेतृत्वयाव जों चिनी पारा रं जे बाद थांमानि चिनी सरकारबो जों नायो चिनी बर रंनि बागै सामुं थांनानै चिनी पारा रंनो जों दानानै बागै हामबाय किसु पारा बारलुमान इंतै किसु सावानो किसुमगन जबाहायनो कयेकटा पारा दङ पुष्कर जटपुकुरि हारुंपारा आबर बेबें जेनेरेल क्लाइटम एकदम पुरा नांजागाबो आबो हायनो नों नायमा जागाव किसा खबलिनि आं सामासि हामबाय माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदय अलरेडी उत्तर दिएছেন এবং উনি হাউসকে আশ্বস্ত করেছেন প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজির নেতৃত্বে যে সরকারটা চলছে এই সরকার চেষ্টা করবে যে সমস্ত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা এডিসির বাইরে বাদ পড়েছে এগুলোকে এডিসির ভেতরে নিয়ে আসার উদ্যোগ উনি নেবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন এবং আমাদের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং মন্ত্রী পরিষদের সমস্ত সদস্যবৃন্দকে আমরা ধন্যবাদ জানাবো। থ্যাংক ইউ। মাননীয়